ग्लोरी टू गॉड प्रोग्राम में आज हम आपसे बात करते वक्त एक नया नजारा आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि आसमान का खुदा अपने कलाम के वसीले से आपकी जिंदगी को रौनक अंगेज करना चाहता है। और फिर से हम उस आयत को पढ़ेंगे, यानी अमसाल की किताब उसके 4 बाब की 22वीं आयत को, नीति वचन उसके 4 बाब की 22वीं आयत को फिर से पढ़ेंगे। और देखिए, दुनिया के सब कोनों से और हर मुल्क से और हर गिरजाघर के मेंबरान, हर मजहब और मिल्लत के लोगों, इस आवाज को आसमान के खुदा के सुनो, वो क्या कह रहा है, सुनिएगा। क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात, ये उनके लिए हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत, सारे जिस्म की, पूरा जिस्म। मालूम है बाइबल में जिस्म किसे कहते हैं? जिस्म कहते हैं, बॉडी कहते हैं चर्च को। चर्च इज द बॉडी। कई दफा चर्च में जाएं तो आपको कुछ अच्छे दिखाई देते, कुछ खराब दिखाई देते, और जो खराब दिखाई देते हैं बहुत खराब दिखाई देते हैं। जैसे कोई बहुत खूबसूरत आदमी हो, टेढ़ी आंख हो उसकी, तो आप जब उसका बाकी शरीर तो उसका बहुत खूबसूरत, आंख उसकी बड़ी टेढ़ी है, अक्सर आप उसकी टेढ़ी आंख का जिक्र करते हैं, यार उसकी आंख बहुत टेढ़ी है, लगता है वो उधर देख रहा है, देख रहा होता मुझे। But God does not want the church to be like that. He wants the whole church to be in right form, beautiful. उस सारे जिस्म की सेहत। और आप बता मांगता हूं खुदा के लोगों, जो तुम खुदा के कलीसिया के अंदर हो, जो खुदा ने तुमको झुंड में रखा है, तुम खुदा की भेड़े हो, तुम खुदा के लोगों, खुदा चाहता है तुम सब के सब सेहत में हो। कोई खुदा की बातें करे, कोई खुदा के गीत गाए, कोई खुदा के घर में काम कर रहा हो, कोई देने वाला हो, कोई मदद करने वाला हो, कोई काम करने वाला हो, कोई हाथ पैर दबाने वाला हो, कोई बर्तन धोने वाला हो, कोई प्रीच करने वाला हो, और सब के सब कलीसिया में सेहत में हो। जैसे आपके घर में अगर 10 मेहमान आ रहे हैं, पूरा घर काम में लगा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ भून रहा है, कोई सफाई कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ी देर में मेज तैयार हो जाती है और सब लोग जमा होते हैं। जो मेहमान आते हैं, खाना तो उनको अच्छा लगता ही है, लेकिन कहते हैं आपके घर में आकर बड़ा अच्छा लगा, आपके बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, आपकी लड़कियों को देख अच्छा लगा, आपकी बीवी ने जिस तरह हमको रिसीव किया बड़ा अच्छा लगा, आपके पति ने कितनी, अब बहुत बहुत अच्छा लगा, आपके तो नौकर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगा। खुदा चाहता है कलीसिया में जब लोग आए हैं दूर दूर से तो उनको ऐसा अच्छा लगे और वो कहे ये हमारा घर है, अब ये हमारा घर है। हम दुआ कर रहे हैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च किंग्सवे कैंप के लिए कि खुदा इसको दुनिया के कोनों कोनों में फैला दे और इसके वसीले से 100 कलीसियाएं पैदा हों। ये तब होगा जब तुम इसे पालोगे। किसे पालोगे? लोग ढूंढ रहे किसे पाले भाई, इधर उधर देख रहे वो कहां गई। हम उसे पालेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिसे पालेने की बात कर रहे हैं उसकी बात हमने आपसे पढ़वाई थी 20वीं और 21वीं आयत में, और आप सिलसिलेवार पढ़वाएंगे कि किसे पालेते हैं। आपने आज तक शायद बहुत सी चीजें पाने की कोशिश की होगी, आपने नाम पाने की कोशिश की होगी, आपने दर्जा पाने की कोशिश की होगी, आपने ग्लैमर पाने की कोशिश की होगी। शायद उन तमाम चीजों को पाने के बाद भी आप सेहत में नहीं आए, फिर भी आप बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बर्बाद हैं, फना हैं, गंदी बातें बोलते हैं, लोग आपको गंदा कहते हैं, घर आपका खराब हो गया है, बच्चे आपके खराब हो गए, कोई इबादत में आना भी नहीं चाहता, कोई खुदा का नाम भी नहीं लेना मांगता। लेकिन किसे पा लेते हैं? शायद आपने समझे ही नहीं कि ये आदमी किसकी बातें कर रहा था जो इसे पा लेते हैं। आइए 20वीं आयत फिर से पढ़े जी। किसे पा लेते हैं? शुरू करेंगे जी। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, बड़ी प्यार से समझा रहा है, और आज भी खुदा बाप आपको बड़े प्यार से समझा रहा है। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर। पहली बात कह रहा है इसे पा लेने के लिए, 4 पॉइंट है इसे पा लेने के लिए। पहली बात, मेरी बातों पर तवज्जो। तवज्जो की हिंदी क्या है? ध्यान दे। कई दफा हम लोग घर में बच्चों से बात नहीं करते हैं, गिरजे में आके पूरी बातें करते हैं। बेटा वो क्या हुआ, टेबल टेनिस के मैच में क्या हुआ, तुम जीते कि हारे, और अंकल क्या कह रहे थे, मिले थे कि नहीं मिले थे, आपकी मिले तो कहते ना मम्मी याद कर रही थी आपको, और बेटा कल
ابے تو گھر میں باتیں نہیں کرتے ہو، تم یہیں سب باتیں کرتے ہو. اور پادری صاحب اگر پوچھ لیں میٹنگ کے بعد کہ ہم نے کیا بولا تو آپ بولیں گے ٹیبل ٹینس. ٹیبل ٹینس گھر میں پوری. یا اگر آپ پوچھئے، ہم سب کئی لوگ چرچ میں ایسے ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے چرچ کی میٹنگ کے بعد پوچھئے، ان کے گھر جا کے پوچھئے، وہ ایگزیکٹلی بتا دیں گے آپ کے یہاں کتنے اے سی لگے ہیں، کتنے جھاڑ فنوس، کتنی لائٹیں، کتنے لیمپ، کتنے پنکھے، کتنی کرسیاں، سب گنی ہوئی انہوں نے. کیونکہ جب ان کو بات سننی نہیں ہے تو یہی گن لے، سب گن لیتے. پر جب آپ خدا کے گھر میں آئے اور خدا کی باتیں کری جا رہی ہوں، جب بندہ خدا کی باتیں کر رہا ہو، جب خدا کی باتیں کری جا رہی ہوں، تو آپ کیا کریں؟ توجہ دیں، میری تعلیم پر توجہ دیں، دھیان دیں کیا بولا جا رہا ہے. اگر دھیان نہیں دیں گے تو ایسا ہوگا. تو سنیے کیا ہوا. پریتوں کا کام 20 باب کی 9ویں آیت، 20 باب کی 9ویں آیت، پریتوں کے کام 20 باب کی 9ویں آیت. دیکھیے کیا لکھا ہے جی. اور یکتس نام ایک جوان یختس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا. کہاں بیٹھا تھا؟ کبھی کبھی مزہ آتا ہے کھڑکی میں بیٹھنے سے. کیا فائدہ ہوتا ہے کھڑکی میں بیٹھنے؟ کھڑکی والے کرسچن ہوتے ہیں جو ادھر اور ادھر دونوں کا مزہ لیتے ہیں. تھوڑی دیر اندر سنیں گے اجے بھائی کیا کر رہے ہیں، تھوڑی دیر باہر دیکھیں گے کہ کلفی والا کیا بیچ رہا ہے. ارے کلفی والا کلفی بیچ رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے. اور کبھی کبھی تو اشارے سے کہتے ہوئے تو رکے رہو، آ رہے ہیں آدھے گھنٹے میں تو وہیں آئیں گے. کھڑکی بیٹھا. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ خدا کے گھر میں ہیں تو کیا خدا کے گھر بیٹھے ہیں؟ کیا عبادت میں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ دھیان دے رہے ہیں؟ یختس نام ایک جوان کھڑکی پر بیٹھا تھا. سنیے گا، جب کھڑکی میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم آسکنگ یو، ویئر آر یو سٹنگ؟ آر یو سٹنگ ان دا چرچ اور یو سٹنگ ان دا ونڈو؟ کھڑکی پر نہیں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کھڑکی میں. کھڑکی میں بیٹھا تو گھس کے کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا. سنیے گا آگے کیا لکھا جی. اس پر نیند کا بڑا غلبہ اس تھا. پر نیند کا بڑا غلبہ. اگر آپ خدا گھر میں بیٹھیں گے، اگر آپ خدا کی باتیں کریں گے، اگر خدا کی باتیں سنیں گے، معلوم ہے خدا کی باتیں تو آپ کی آستانوں بنیادوں کو ہلا دیں گی. ایسی باتیں ہیں، خدا کے تہ کی باتیں ایسی ہیں کہ آپ کا کلیجہ منہ میں آ جائے گا. آپ کے باتیں جو خدا کرے گا تو آپ تھرا جائیں گے خدا کی باتوں سے. آسمان کی باتیں زمین پر کری جا رہی ہیں، آپ سو نہیں سکتے، آپ کی نیند کھل جائے گی. لیکن اگر آپ کھڑکی بیٹھے ہیں، آدھے دل سے آئے، بی دھکا دے کے لائیے، تو آپ اندر باہر دونوں ہوں گے. اور اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں ان پر نیند کا بڑا غلبہ ہے. سنیے گا آگے یہ لکھا، نیند کا بڑا غلبہ تھا. غلبے کا مطلب کیا معلوم ہے؟ اردو میں جو ورڈ غلبہ، اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ گہری نیند سے جھک رہا تھا. جب نیند ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ جھکتے ہیں نیچے. اور کوئی ہلا تو بولتے کیا ہوا؟ بولے سو رہے ہو تو کیا بولتے؟ نہیں تو بری بات تو یہ ہے کہ اگر پادری صاحب پوچھیں بھیا تم سو رہے ہو، تو کوئی مانتا نہیں کہ سو رہے ہیں. پورے گرجے میں کوئی نہیں مانے گا ہم سو رہے ہیں. میاں بیوی دونوں سو رہے، شیطان آ گیا، کڑوے دانے بو کر چلا گیا. میاں سے پوچھو تم سو رہے؟ تو بولے نہیں، انل کان کا ٹیپ سن رہا تھا. بیوی تو بہت سن رہے، نہیں بینی ہند سن رہی تھی. تم جب بینی ہند سن رہی تھی اور تم جب انل کان سن رہے تھے تو تمہارے میں مار پیٹ کیسے ہو گئی؟ کیا انل کان نے کوئی مار پیٹ کا گانا گایا اس میں؟ یا بینی ہند نے کوئی پیٹنے کے بارے میں میسج دیا ہے کہ بیوی کو 4 پوائنٹ سے پیٹو؟ پوائنٹ نمبر 1، نہیں. انل کان تو خدا کی باتیں بتا رہا ہے. انل کان تو خدا کے گیت گا رہا ہے. اس کو گیت گا کر تو تم آسمان پر چڑھ سکتے ہو. بینی ہند تو آسمان کے خدا کے پاس لے جا رہا ہے. اس کی باتیں سن کے تم آسمان کے پاس جا سکتے ہو. تم جھک کے، اس کا مطلب تم وہاں نہیں ہو، اندر نہیں ہو. تمہارے یہاں ٹیپ بج رہا ہے، کیسٹ بج رہا ہے، پر تم سن نہیں رہے ہو. سنیے گا، اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا. جی ہاں. اور جب پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا اور جب رہا پولوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا، تو وہ نیند کے غلبے میں ہاں، تیسری منزل سے گر پڑا تیسری منزل سے گر پڑا. آگے سنیے. اور اٹھایا گیا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا. شانو بھائی ہمارا بہت مدد کرتے ہیں. دیکھیے یہ بتائیں گے کیسے لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیسے نہیں اٹھتا. جب آدمی مر جاتا ہے تو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شانو تھوڑی دیر کے لیے اسکٹ کر دوں، شانو بھائی تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھ لیے یہ مر گئے. اب ان کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو کیا ہم سوچیں گے ہم اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے گا ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹھ گیا نا. پھر ارے
दीदी भी आई, फूफी भी आई, मम्मी भी आए, गाने भी गाए, प्रीचिंग भी करी। पास्टर अजय मैथ्यू ने सबसे बेस्ट वाला मैसेज बोला, बोले अब तो उठ जा यीशु मसीह के नाम में। फिर ऐसे बहुत से लोगों को आज उठाए जाने की कोशिश कर रही है, पर वो गिर गए तो गिर गए, नहीं उठ पाएंगे। पर आसमान का खुदा आपको उठाना चाहता है। क्या चीज आपको उठाएगी? खुदा का कलाम आपको उठाना चाहता है। ये युख्तुस नाम तवज्जो नहीं दे रहा था, ये कलाम पर तवज्जो दीजिए ताकि आप गिर न जाएं, बर्बाद ना हो जाएं, तबाह ना हो जाएं। कलाम पर तवज्जो। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर के लिए आपको गिराया और पटका जरूर, पर इसके एवज में सारी दुनिया में आप देखे जाएंगे, और शायद दुनिया के कोने कोने में लोग आपको देख करके आपके इस स्किट से कुछ सीख जाएं और फिर कहें, खुदा बाप मुझसे बातें कर ताकि मैं मुर्दा ना रहूं, मैं गिरजे तो जाता हूं, मैं बाइबल तो पढ़ता हूं, मैं खिड़की में बैठा रहता हूं, मुझे लोग उठाने की कोशिश करते हैं, मेरे अंकल मुझे कोशिश करते, मेरा पादरी कोशिश करता, मेरी बीवी भी अच्छी अच्छी बातें बताती है, मेरे बच्चे कहते हैं पापा नशा ना किया करो, लेकिन फिर मैं गिर जाता हूं। वापस लौट जाऊंगा 20वीं आयत में, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर। दूसरी बात, मेरे कलाम पर कान लगा। मेरे कलाम पर कान लगा। मैं चाहूंगा शानू भाई, रॉकी भाई, एक सीरीज पढ़ दीजिए, 7 आयतें पढ़वाऊंगा, एक के बाद एक पढ़वाऊंगा। आप रेवलेशन निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य आप लोग भी निकाल लीजिए, आप लोग अभी निकाल लीजिए, उस दिन मैं लिख के बाद में दे दूंगा, आपको ऐसे सुनने में मजा आएगा। प्रकाशित वाक्य निकालिए, उसका दूसरा अध्याय निकालिए, और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आप पढ़ते जाएगा, सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य, दुनिया के कोने कोने से मेरी आवाज सुनने वालों, आज ये सुनो, 7 आयतें पढ़वा रहा हूं, गौर से सुनना। हाँ, प्रकाशित वाक्य 2 बाब 7वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। 11वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। 17वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। 29वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। 3 बाब 6ठी आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। 3 बाब 13वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। 3 बाब 22वीं आयत। जिसके कान हो वो सुने क्या यार एक ही बात पढ़ते चले जा रहे हो? हम 7 आयतें पढ़वा रहे हो, तुम एक ही पढ़ रहे हो। गलती इनकी नहीं है, गलती जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा उससे बोलिएगा, वो 7 बार एक ही बात दोहरा रहा है। और मैसेज क्या है? कोई आदमी एक बात 2 दफा कहता है तो कहता है अर्जेंट होगी, 2 दफा कॉल आया उनका, 3 दफा कॉल आया, बात अर्जेंट होगी। यहां तो 7 दफा कॉल आया तो बात बहुत अर्जेंट होगी ना। आसमान के खुदा की कोई अर्जेंट बात होगी कि कह रहा है, पर मैसेज क्या बताइए, मैसेज क्या है? ना ये मैसेज नहीं है, ना मैसेज ये भी नहीं है। मैसेज ये है कि सुनो कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। पापा ये कह रहे, मम्मी ये कह रहे, दीदी ये कह रहे, फूफी ये कह रहे, मालिक ये कह रहा, पड़ोसी ये कह रहा है, दौलतमंद आदमी ये कह रहे हैं, अखबार ये कह रहा है, टेलीविजन ये कह रहा है, बिल गेट्स ये कह रहे हैं, ओबामा ये कह रहे हैं, ओसामा कह के मर गया। हम ये नहीं सुनेंगे, पर हम ये सुनेंगे कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। कान, जिसके कान हो, खुदा के कलाम को सुनने वाले लोगों, अपने कलाम से आसमान के खुदा से कहो कि खुदा बाप, मेरी दीदी ये कह रही है, मेरे फूफा ये कह रहे हैं, मेरा दोस्त ये कह रहा है बेटा मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, सब लोग ऐसी सी बातें कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? आप खड़े होकर कहिएगा, रूह तू क्या कहती है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। आसमान का खुदा कलीसिया से बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? वो चाहता है कि आप उसके कान, अपने कान से उसकी आवाज सुने और सेहत पाएं, और न सिर्फ सेहत पाएं बल्कि पूरे जिस्म की सेहत। When you listen to the voice of God, when you listen to the voice of the Holy Spirit, you get healthy in your eyes, in your nose, in your mouth, in your ear, in your heart, in your liver, in your kidney, and all over your body. Elder becomes mighty elder.
sister becomes mighty sister, Sunday school teacher becomes mighty Sunday school teacher, children become mighty children, pastor becomes great pastor, associate pastor becomes great associate pastor, because you are listening to the voice of God. क्योंकि आसमान के खुदा की आवाज सुन रहे हो, इससे तुम बड़े बड़े लोग बन जाओगे। बिजनेसमैन तुम्हारी तरक्की होगी, मम्मी तुम्हारी तरक्की होगी, पापा तुम्हारी तरक्की होगी, दीदी तुम्हारी तरक्की होगी, और तुम्हारा घर जहन्नम से बदलकर फिरदौस हो जाएगा, क्योंकि तुम रूपाक की सुनते हो। ये तो दो बातें हुई। तीसरी बात सुनिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। और न सिर्फ सुन, बट उनको अपनी आंख से ओझल ना होने दे। टकटकी लगा के देखते रहो व्हाट गॉड इज डूइंग। मालूम है कौन सी चीज हमारी जिंदगी में आती है जब हम खुदा की बातें देखने से अपनी आंखें हटा लेते हैं, कोई और चीज दिखाई देती है, हम उधर देखने लगते हैं, हम उधर देखने लगते हैं। खुदा को ऐसे देखो। जरा सुनिएगा, इब्रानियों किताब में उसके 12 बाब की दूसरी आयत में लिखा किस तरह। इब्रानियों किताब उसके 12 बाब की दूसरी आयत है, जरा देखिए क्या लिखा है। यहां पर खुदा का बंदा बता रहा है कैसे देखो। इब्रानियों किताब उसके 12 बाब की दूसरी आयत, जहां इस तरह लिखा है, जी हाँ, और ईमान के बानी, और ईमान के बानी, हिंदी में लिखा है विश्वास के कर्ता, अंग्रेजी में लिखा है एन ऑथर ऑफ फेथ, ओनर ऑफ फेथ, गिवर ऑफ फेथ, प्रोड्यूसर ऑफ फेथ, जनरेटर ऑफ फेथ, ओनर ऑफ फेथ। मैं चाहूंगा आप एक आयत पढ़ लीजिए, पहले सामुएल की किताब उसके पहले बाब की 17वीं 18वीं आयत पढ़ी है। पहले सामुएल की किताब उसके पहले बाब की 17वीं 18वीं आयत पढ़ी है। और उसके हाँ जी, तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, तू सलामत जा। एक औरत से कहा जो औरत के बच्चा नहीं हुआ था, और ये औरत खुदा के घर में रो रही थी, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, कोई मेरी देख रेख करेगा, मेरा आदमी मर जाएगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। ऐसी औरत जो रो रही थी, एली ने उससे कहा तू सलामत घर जा। आगे, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। क्या कह रहा वो खुदा का बंदा? कह रहा है इस्राएल का खुदा तेरी मुराद पूरी करे। सुनिएगा क्या हुआ फिर, आगे क्या हुआ। उसने कहा तेरी खादिमा पर तेरे करम की नजर हो। आगे, तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास न रहा। उसके बाद उसका चेहरा उदास न रहा। क्यों? इसे कलाम कहा गया, खुदा के खादिम ने इसे कलाम दिया है, इसने कलाम को लेकर अपने दिल में रख लिया। इससे पहले क्या होता था? छठी आयत पढ़िएगा, पहले बाब की छठी आयत पढ़िए, क्या लिखा है पहले बाब की छठी आयत। और उसकी सौत उसे कुल्हाने के लिए बेतरह छेड़ती थी। उसको कुल्हाने के लिए बेतरह छेड़ी जाती थी। और सोती रहती थी उसने ऐसी बात कही, इतनी गंदी बात कही है, मुझे इतनी गंदी बात कही है, मुझे इतनी गंदी बात कही है, मुझे इतनी गंदी बात कही है। और वो बात इसने अपने दिल में रख ली थी, गंदी बात। आज ये गंदी बात निकाल कर फेंक दी, और आज अपने दिल में क्या रखा है? आज अपने दिल में इसने एली की बात की तू सलामत चली जा, आसमान का खुदा तेरी गोद भर देगा, तुझे औलाद देगा। और वो जा रही थी, और जाते जाते अपने दिल में क्या ले जा रही थी? मुझे खुदा औलाद देगा, मैं औलाद वाली होंगी, मेरा एक बेटा पैदा होगा, और मेरा बेटा खुदा का खादिम होगा, मैं उसको खुदा के घर में छोड़ दूंगी, वो खुदा के घर में खिदमत किया करेगा, और वो खुदा का नबी होगा, और वो खुदा से बातें करेगा, मेरे एक औलाद होगी। आप अपने दिल में आसमान के खुदा की बातों को रख लीजिए। जो लोग कुछ भी कह रहे हो भूल जाइए, दिल से निकाल के फेंक दीजिए। किसी ने कहा तू मरेगी, तेरे कीड़े पड़ेंगे, किसी ने कहा भूख मरेगी, किसी ने कहा तेरा आदमी तुझे छोड़ देगा, किसी ने कहा तू अनपढ़ है, किसी ने कहा तू जाहिल है, किसी ने कहा तुझे आता ही क्या है। ये बातें आप दिल में रखे हुए हैं, और दिल में रख के कुड़ रहे हैं। गिरजे जाते हैं हन्ना की तरह, कुर्बानी चढ़ाते हैं, आदमी को भी ले आते हैं गिरजे में पैसा भी दिया है, बिल्डिंग फंड में पैसा दिया है। जब भी कभी कन्वेंशन होती पहले पैसा आप देते हैं, पर दिल में क्या है? दिल में मुझे छेड़ दिया, मैं गंदी औरत हूं, मेरे कुछ नहीं होगा, मेरा फ्यूचर खराब है, मेरे बच्चे नहीं है,
میرے کو کیا ملا ہے, میں گرجے میں ہوں ہی کیا, میرا کیا ہے. یہ والی باتوں کو دل سے نکالنے کے لیے خدا کے خادم کی باتوں کو اپنے اندر رکھ لیجئے. سارے جسم کی صحت کے لیے خدا کا کلام, خدا کی شریعت, خدا کی مرضی, خدا کی راہیں, خدا کا طریقہ اور خدا کی باتوں کو اپنے اندر رکھ لیجئے. واک بائی دیٹ. جب آپ کی جیب میں ایک بھی پیسہ نہ ہو, لوگ آپ سے پوچھے تیرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں, تو آپ کہیے گا میرے پاس آسمان کا خدا ہے, اس کی ساری دولت میری ہے, میں نے خدا کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. آسمان کے خدا کے لوگوں, میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل میں اپنے خدا کو بٹھا لو اور دنیا کی چیزوں کی تجویز مت کرو. وہ جو اسے پا لیتے ہیں وہ ان کے لیے حیات اور ان کی جسم کی, سارے جسم کی صحت. ایک گانا گاتے ہیں راکی بھائی اور ہماری جی ٹی جے, گانا گاتی ہے, میرے ہاتھ میں اس کا جیون, میرے سر میں اس کا جیون, میرے دل میں اس کا جیون, میرے پیر میں اس کا جیون, مجھ میں وہ جیوت ہے. اور جب تم میں خداوند جیوت رہے گا تو تم زندہ دکھائی دو گے. تم آسمان کے خدا کے فرشتے کہلاؤ گے, آسمان کے خدا کے بیٹے کہلاؤ گے, آسمان کے خدا کے خادم کہلاؤ گے. اور دنیا کے لوگ جانیں گے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے. دنیا کے ہر کونے سے میری آواز سننے والے لوگوں, آج میں تمہارے خاندان کے بدلنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ تم اس کی باتوں کو توجہ دو اور تم اس کی باتوں پر کان لگاؤ اور اس کی طرف آنکھ لگاؤ اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لو. باقی اور باتوں کو نکال دو, پھینک دو اور خدا کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لو. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو. اور اس لیے خدا نے آسمان سے آواز دے کر کہا کہ میرے دل کے مطابق ایک شخص مجھے مل گیا ہے. ساؤل لمبا چوڑا تھا, داؤد ننھا بچہ تھا, پر خدا نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا تھا. آپ کمزور ہیں, آپ اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں, پر خدا آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گا. یہ مت کہیے گا کہ میں بہت امیر ہوں, میں دولت مند ہوں, بہت پڑھا لکھا ہوں, اس لیے خدا مجھے نہیں لے گا. خدا کے سامنے دولت کا ہونا یا نہ ہونا, ایجوکیشن کا ہونا نہ ہونا, مکان کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہ رکھتا. اگر آپ دولت مند ہو تو خدا آپ کو برکت دے گا, اور آپ غریب ہو تب بھی خدا آپ کو برکت دے گا. آپ پڑھے لکھے ہو تو خدا کو برکت دے گا, اور اگر آپ ان پڑھ ہو تو خدا کو برکت دے گا. آپ کی چیزوں کو خدا استعمال کرے گا. جو اسے پا لیتے ہیں انہیں حیات ملتی ہے اور ان کے سارے جسم میں صحت ہوتی ہے. جب وہ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحت مند لوگ ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ صحت مند لوگ بول رہے ہیں. آئیے ہم دعا کریں. خدا تعالیٰ, یہ تیری آواز دنیا کے کونے کونے سے لوگ سن رہے ہیں. کاش کہ ان کو صحت ملے, کاش کہ ان کو حیات ملے, ان کو کمزوری سے آزاد کر تاکہ تیرا نام جلال پائے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. Glory to God, glory to God.